मिक्स कर बनाए मुझे गोटे आलू और गोटे कोबी को छोट छोट कर काटी नहीं सहित गोटे बैगण को स्क्वायर शेप्रे काटी नहीं फाड़े बंधा कोबी को पतला पतला कर काटी नहीं कि कांदुल डाली और चना डाली को आधा घंटा उषुम पानी भिजे रखी सहित नहीं भृसंग पत्र मसला गुंड हलदी गुंड लंका गुंड जीरा गोटे तेजपत्र गोटे मीडियम साइज टमाटो को छोट छोट कर काटी रखी सहित नहीं लुण स्वाद अनुसार एवं रांधिया तेल मुझे को प्रेशर कुकर रे बनाऊँगी जेहेतु मत यहाँ जल्दी जल्दी बनवार अच्छी तो प्रथम गैस को ऑन करदे और तापर गोटे प्रेशर कुकर रखिदे और प्रेशर कुकर को गरम होगापी छाड़दे। बर्तमान आम से गोटे चामच तेल देदेबा तेल उषुम हो आसला ही आम से जीरा और तेजपत्र को ऐड करवा तेल पूरापूरी गरम है आम से जदि मसला देवे ताहले सेटा बहुत टेस्ट एवं तार फ्लेवर बहुत भल आसता है आमर तरकारी रे किंबा डाली रे। तो ये तेल आमर हल्का से गरम हो आसला बर्तमान आम से जीरा एवं तेजपत्र को देकी किछि समय पे भाजी नबा। बेसी नहीं जस्ट 1 ରୁ 2 सेकेंड ही भाजवा जीरा एवं तेजपत्र को आपण चाहिए इस समय डालचीनी और लवंग ऐड कर पारंती मुझे बेसी किसी मसला मसली यूज करनी। तो वर्तमान जीरा एवं तेजपत्र भाजी हो गला आम ए काटिक रखिथिबा टमाटो को ऐड करदबा एवं भलसे गोले नबा। अल्प किसी लुण ऐड करदबा टमाटो जल्दी सिझापी एवं भलसे गोलेदबा आथरे एवं प्रेशर कुकर ढांकुनी को घोड़े की किसी समय पे छाड़ीदबा 5 मिनट खंड छाड़ीदबा प्रेस करें जस्ट खाली ढांकुनी को घोड़ेबे 5 मिनट छाड़ीदबा। तो वर्तमान 5 मिनट हो गला ढांकुणी खोलिकी चेक करदबा सिझी कि नहीं एवं बेलार पछपट साइज टमाटो गुड़ी गुटी मैश करदबा। एठी हमर टमाटो भलसे सिझी आसलानी तो वर्तमान हम से हलदी गुंड ऐड करदबा एठी हाफ चम्मच हलदी गुंड ऐड करदेली गोटे चामच लंका गुंड एवं अल्प किसी मसला गुंड एबे यूज करबी एवं आउ टिके परे यूज करबी। तो मोटे हाफ चम्मच रू भी कम नहीं मसला गुंड तो भलसे हल्दी गुंड लंका गुंड एवं मसला गुंड को टमाटो सहित मिसेकी भाजीदेवा। तो यहाँ भाजी हो सारा पर आम से वर्तमान भृसंग पत्र पकईदबा आम ए सब परिवा को ऐड करदबा प्रथम बंधा कोबी को ऐड करिकी 1 मिनट पर्यंत फ्राए करदबा तो ये आम 1 मिनट हो गला फ्राए कर वर्तमान आम से आलू फूलकोबी एवं बैगण को ऐड करदबा।
ଏବଂ ଭଲସେ ମିଶାଇ ଦେବା ସବୁଗୁଡ଼ିକୁ। ତ ପୁଣି ଗୋଳି ସାରିଲା ପରେ 2 ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲସେ ଫ୍ରାଏ କରିନେବା। ଏବଂ ବିନା ଢାଙ୍କୁଣି ଦେଇକି 2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ିଦେବା ଅଟୋମେଟିକ୍ ଫ୍ରାଏ ହେବା ପାଇଁ। ଗୋଟେ 2 ମିନିଟ୍ ହୋଇଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେଥିରେ ଡାଲି ଯେଉଁ ଆମେ ଗରମ ପାଣିରେ ଭିଜେଇକି ରଖିଥିଲେ ସେଟାକୁ ଏଡ଼୍ କରିଦେବା। ଆପଣ ଏଠି ଚାହିଁଲେ ଖାଲି କାନ୍ଦୁଲ ଡାଲି କିମ୍ବା ଖାଲି ଚଣା ଡାଲି ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିପାରନ୍ତି। ମୁଁ ଏଟା ଟିକେ ଦୁଇଟା ଯାକ ମିଶାଇକି ନେଇଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଟେଷ୍ଟଟା ଭଲ ଆସିବ ବୋଲି। ଡାଲି ସବୁ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ଭଲସେ 1 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁତକୁ ମିଶାଇକି ଫ୍ରାଏ କରିଦେବା। ଏହି ସମୟରେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ହିଁ ରଖିବେ, ଜମା ବି ହାଇ କରିବେନି, ଆମର ପରିବା କିମ୍ବା ମସଲା ସବୁ ପୋଡ଼ି ଯାଇପାରେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଟା ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କରିବା। ଏ ସମୟ ଭିତରେ ଆମେ ଆରପଟେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଆରପଟରେ ଉଷୁମ ପାଣି ବସାଇଦେବା। ଏଟାକୁ ଏବେ ଢାଙ୍କୁଣି ଦେଇକି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଫ୍ରାଏ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏବଂ ଉଷୁମ ପାଣିକୁ ଆମେ ବସାଇ ଦେଇଛେ ଗ୍ୟାସ୍। 5 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଗଲାଣି। ଢାଙ୍କୁଣି ବାହାର କରିକି ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ନେବା ଆଉଥରେ ସବୁତକ ପରିବାକୁ। ଏବଂ ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ସେଥିରେ ଉଷୁମ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବା। ଆମେ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ବସାଇଥିଲେ ଉଷୁମ ପାଣି ସେଟାକୁ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିବା ଏଥିରେ। ତ ମୁଁ ଏଠି 1 ଗ୍ଲାସ୍ ହିଁ ଗରମ ପାଣି ୟୁଜ୍ କରିଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆଉ ଟିକେ ଦେଇପାରନ୍ତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଝୋଳ ଟିକେ ପସନ୍ଦ। ମୋତେ ଏଇ ତରକାରୀରେ ଜମା ବି ଝୋଳ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ଏଠି ୟୁଜ୍ କରୁନି ଅଧିକ ପାଣି। ତ ଏଠି ପାଣି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ପାଣି ସହିତ ପରିବାକୁ ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ନେବା ଏବଂ ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ। କେୟାରଫୁଲି ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରିବେ, କାରଣ ଆମେ ଟମାଟୋକୁ ସିଝାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ କିଛି ଲୁଣ ପ୍ରଥମରୁ ଆଡ଼୍ କରିସାରିଛେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଆମେ ହାଇ କରିଦେବା ଏବଂ ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରିବା ସେଥିରେ। ତ ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଏବଂ ପ୍ରେସର କୁକରର ଢାଙ୍କୁଣୀକୁ ବନ୍ଦ କରିକି ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 1 ସିଟି ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର 1 ସିଟି ଆସିବା ପାଖାପାଖି ହୋଇଗଲାଣି। ତ ଏଠି 1 ସିଟି ଆମର ପଳେଇ ଆସିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଆଉ 1 ସିଟି ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱେଟ୍ କରିବା, କିନ୍ତୁ ସିଟି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଅଫ୍ କରିଦେବା। ତ ଏଠି ଆମର ପାଖାପାଖି ହୋଇଗଲାଣି ଆସିବା ପାଇଁ ସିଟିଟା। ତ ପୁଣି ଥରେ ଟିକେ ଚେକ୍ କରିଦେବା ସିଟି ଆସିଛି କି ନାହିଁ। ତ ସିଟି ଆସୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଅଫ୍ କରିଦେବା। ଏବଂ ଅଟୋମେଟିକ୍ ପ୍ରେସର କୁକରକୁ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଜମା ବି ଏଠି ଖୋଲିବେନି ପ୍ରେସର କୁକର, ଅଟୋମେଟିକ୍ ଏୟାର ଗଲା ପରେ ହିଁ ପ୍ରେସର କୁକରକୁ ଓପନ୍ କରିବେ। ତ ଏଠି ଆମର ଅଟୋମେଟିକ୍ ଏୟାର ସବୁ ପଳେଇଲାଣି ପ୍ରେସର କୁକରରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଢାଙ୍କୁଣୀ ବାହାର କରିକି ଚେକ୍ କରିଦେବା ତରକାରୀଟି ହେଇଛି କି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଆମର ତରକାରୀଟି, ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ସିଝିଛି ମଧ୍ୟ।
तो बर्तमान आम पुणी थे गैस को ऑन करदे और से करी पाउडर को ऐड करवा। रुचि करी पाउडर ऐड करछि। आपण चाहिए को भी ब्रांड रो करी पाउडर बा सब्जी मसला ऐड कर पारंतु। तो पुणी थे सबको मिक्स करदे एवं आ गोटे मिनिट कि 2 मिनिट फुटापी छाड़दे एवं यापर आम गैस को ऑफ करदे एवं एबे एटा को गोटे सर्विंग बाउल को बाहर करवा। तो बर्तमान आम सबको बाहर करवा गोटे प्लेट को। देखो केते सुंदर देखा जाउछि हमर ए तरकारी। आपण मध्य निश्चित रूपे यही फटाफट बनते मिक्स करी को ट्राए करंतु। आपण को अनुभव किपर रहला मो सहित निश्चित रूपे शेयर करंतु। तो पुणी थे देखा नेक्स्ट वीडियो रे सेते बेले पर्यंत रहूछि नमस्कार। जदि आपण माने ए पर्यंत मो चैनल को सब्सक्राइब करना ताहले निश्चित रूपे सब्सक्राइब करि नियंतु।